Mayong adlaw sa tanan, ako di si Joseph Gonzales, ug mao kini ang balay ni San Jose. So mayong adlaw sa tanan no. For today's gospel na lang reflection is about yung Saint John sa iyang purpose aning kalibutan na, sa iyang reason to live, sa iyang goal. Well, si Saint John iyang gihatagan ang Ginoo og kuan sa iyang kagalingon, dako kayong parte, ang whole good nga part sa iyang kinabuhi gihatag niya sa Ginoo. Ug kabalo pod siya nga kung iyan ning buhaton, diha siya mas malipay ug diha siya mas makaserve sa Ginoo sa pagsunod sa iyang mando, sa pagsunod sa mando sa Ginoo. Well, sa atong kinabuhi no, kana bitaw kung kinsa gud ang nakaila sa ato, kung kinsa gud ang mas nakaila sa atong kinaiya o nakaila sa atong kaugalingon mismo. Usahay makaingon ta nga kita kaila ta sa atong kaugalingon jud. Pero man gani na mga instances sa atong kinabuhi nga usahay labi na kana mga masuko, labi na mga daghang problema maabot masuko ta. Kana bang motingata nga nganong nabuhat day nato na nabuhat dito nako, sorry kayo nako andito nako. Diba? Usahay pod kung naay mga kanang natay-angay buhaton, kinahanglan buhaton, murag feel na to maglisod tag buhat or di na to kaya buhaton niya nakitabi nakaya na to, nabuhat na to, na-accomplish na to, na-resolve na to, kaingon ta tungod nga hala nakaya dito nako no, na buhat dito nako nga murag nakaya din ako, nahuman din ako, na-resolve din ako. So kana pa lang daan makaingon ta sa tong kaugalingon nga paday wa pa di gyud ta kaila sa tong kaugalingon, dili pa gyud ta makahatag og full statement kibali kung kinsa gyud ta. Well, tungod niya makaingon ta nga ngano kaha na, well kung kinsa mo gyud ang nakaila sa ato, mao ra gyud ang naghimo kanato, mao ang Ginoo. Siya gyud ang mas nakaila sa ato, diha pa gani gisulat diba nga diha pa lang kasasubukan sa imong inahan kailan ang Ginoo sa imo. So therefore asa day nato dapat, asa day maggikan ang atong purpose, atong kaugalingon diha gyud sa Ginoo. Kana bang dili lang sa atong kaugalingon. Nya usahay pod kung makabalo na ta kana bitaw mabitaw gyud daw na nga ang pinakanindot gyud daw nga kuan sa kalibutan kanang pag-anak nimo og mahibaw-an nimo nganong gipanganak ka, unsa imong purpose. Unya usahay pod kung makaingon ta nga sa tong kaugalingon nga akong purpose kay para madato, akong purpose kay para makahatag og kuan kanang sa para para lang mutaas ba. Well, kung sa atong kaugalingon lang na no, kung ato gyapon kung ato magani nang ma-achieve or ato magani nang maabot na ang mga pangandoy, usahay makaingon ta nga dili pa ay siya mao ang tinuod nga kalipay, wala pa na satisfy ang atong mga kasing-kasing. Kaya lagi dili na mo ang tinuod nga kalipay. Kaya ang tinuod nga kalipay nagikan ra gyud diha sa Ginoo, sa iya ra gyud mismo. Nya usahay pod kung mangutan ta sa Ginoo kung unsa gyud akong purpose ni Lord, unsa gyud akong reason aning kinabuhi kaning kalibutan na. Nya Ginoo motubag kung unsa atong angay buhaton. Unya usahay ra ba gyud or permanente gyud nga ang lisod buhaton ug ang angay buhaton parehara. The hard way and the right way is the same. Man gani bisag kabalo na ta nga mo na tong buhaton, pero kay lisod man buhaton, mo nang dili na to buhaton. So unsa man ditong angay nga buhaton? Well, ang angay ra gyud ang mabuhat ra gyud nato is to turn to God. Mangayo gyud ta sa iyang tabang nga mabuhat nato ang iyang gipabuhat. Kay dili na mga butang nga dili nato kaya buhaton kung kitara. So, kung man gani, makabalo na ta sa atong angay buhaton, lisod buhaton, mga igitagtabang sa Ginoo nga ato nang mahuman ang iyang ipabuhat. And also, I like to say that mas maayo gid pod nga mo-turn ta sa atong mother, si Mama Mary, mga itagtabang sa iya, unsaon nato pagsunod ang kabubuton sa Ginoo, magpatabang ta sa iya. Unsaon nato unsa itong angay buhaton para mas malipay pa ang Ginoo ug maghatag og glory sa iyang gingharian. By the grace of God, by the grace of our Lord Jesus Christ, and by the help of our mother,
Mama Mary, kaya nato buhaton ang ipabuhat sa Ginoo. And may the peace of the Lord be with us always. Amen.